بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگے ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک کی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوستو، اگر آپ دبلے پن کا شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کرے۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دے یا پانی پیے، غصہ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت آفاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائے، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کرے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار کو استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں
रसोली हो वो निहारबू दार चीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। हीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगा लिया करो। उल्टी या कै आने का मसला हो तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करे। नाजरीन, जो इंसान तंग कपड़े पहनता है उनमें पेशाब के कतरे आने का मसला होता है। बकरी घर में पालने से आप में आजिज़ी आएगी और दिल नरम हो जाएगा। बत्तख के अंडे खाने से आप दोबारा जवान हो जाएंगे। बत्तख का सूप पीने से बदन साफ और तवाना हो जाता है। नाजरीन, अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो ये चीजें पेट भरकर खाया करो। नींबू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते, अलसी के बीज गूंदकर बारीक पीस ले और रोजाना खाली पेट एक खाने का चम्मच पानी के साथ ले। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के लिए बेहतरीन है। जो ज्यादा ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से नजर तेज होती है और मोटापे में कमी आती है। देसी मुर्गी का सूप पीने से कमजोर से कमजोर बंदा भी सेहतयाब हो जाता है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। दिल के मरीजों को पीने के लिए ठंडा पानी हरगिज मत दे, वरना मर्ज में इजाफा हो जाएगा। नाजरीन, खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। वजन कम करना है तो खाना हमेशा खूब चबा कर खाओ। चाय, कॉफी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करो। इसके अलावा रेशे वाली ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश करें। सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है, सांस के अमराज दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा में 3-3 खजूरें खाएं। बच्चों के पेट के कीड़े खत्म करने हैं तो कलवंजी को पानी में उबालकर और उसका पानी रात को सोने से कबल बच्चे को पिला दे। पेट के कीड़े खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। अदरक का कहवा पीने से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। इसको पीसकर तेल में जलाकर मालिश करने से जोड़ों और पट्ठों का दर्द भी दूर हो जाता है। उल्टी, बतली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी जाए। अल्लाह के फजल से थोड़ी आराम आ जाएगा। नाजरीन, ज्यादा ब्रॉयलर मुर्गी का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। कड़वे बादाम मत खाएं, इससे आंखों की बेदाई कम हो जाती है। केला खाने से कुव्वते बाह के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। मर्दाना कमजोरी के शिकार अफराद केला ज्यादा इस्तेमाल करें। नाजरीन, खाली पेट जानबूझकर खांस लेने से छाती की बलगम खुलकर आएगी। जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, इस पर जैतून के तेल से सुबह शाम मसाज करें। चंद दिन में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। खाली पेट अखरोट खाने से बाल बेहतरीन हो जाते हैं। अखरोट बांझपन की बीमारी दूर करने में भी मददगार है। नाजरीन, नेहारबू अनार खाने से खून की कमी 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ज्यादा ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर
कैंसर की बीमारी का सबब बनता है। चेहरे की जिल्द चमकती दमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जो बच्चे ज्यादा रोते हैं इनके सर की जैतून के तेल से मालिश करो, बच्चे रोएंगे नहीं। नाजरीन, जो औरत रोजाना इमली आलू बुखारे का शरबत पीती है उसका रंग कभी काला नहीं होता। बादाम पिस्ता समेत तमाम खुश्क मेवाजात नजर तेज करने के लिए बेहतरीन है। भिंडी की सब्जी खाने से शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। बेर खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर हो जाती है। काली मिर्च पेट के कीड़े खत्म करती है। अगर हाथ जल जाए तो मुतासिरा जगह पर सरसों का तेल लगाओ, छाले नहीं भरेंगे। जिनको नजर की कमजोरी हो वो रोजाना चलते फिरते या बसीरू पढ़ लिया करे, नजर की कमजोरी दूर हो जाएगी। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है। रोजाना योगा करने से आप पेट और शुगर जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। जौ का पानी पीने से कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है और हड्डियां मजबूत होती है। मनफी सोच रखने से इंसान जल्दी बुढ़ापे की जद में आता है। नाजरीन, अगर बदन में सोजन का मसला हो जाए तो लौकी का सालन खाया करो। नींबू के छिलकों का सफूफ दूध में मिलाकर आधा घंटा चेहरे पर लगा रहने दे, फिर हल्का सा मसाज करे, चेहरा तरोताजा महसूस होगा। बदन की बदबू नहीं जाती तो पानी में अरके गुलाब शामिल करके नहाया करो। जोर लगाकर पखाना कभी मत करो, इससे आपके मसानों को नुकसान पहुंचेगा। अगर पूरे बदन को खूबसूरत बनाना है तो बेर का दूध इस्तेमाल करें। करेला खाने से खून साफ हो जाता है। मैदे की कमजोरी की प्रॉब्लम हो तो साबूदाना बनाकर खाया करो। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। दोस्तों, कभी भी पेट भरकर खाना मत खाओ, इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चावल वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाई खत्म हो जाती है। प्याज काट कर अगले दिन के लिए ना रखें, वरना पेट की बीमारियां हो जाएगी। काम की ज्यादती की वजह से थकावट बहुत ज्यादा और जिस्म टूट रहा हो तो एक कप चाय में थोड़ी सी खसखस डालकर जोश देकर चाय की तरह पी ले। चंद मिनटों में बदन से थकावट ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं और जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, बैतुल खला में ज्यादा देर बैठने से दिमागी अमराज लाहक होने का खदशा है। बगैर चीनी के नींबू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाएगी। पेशाब कतरे कतरे करके आए तो ये मसाना कमजोर होने की निशानी है। तकिए के बगैर सोने से जोड़ और कमर मजबूत होते हैं। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश करने से सांवले हाथ गोरे हो जाते हैं। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। चावल खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला खराब हो जाता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। नमक और मीठा ज्यादा खाने से आपके पसीने में इजाफा होगा। दही ज्यादा खाओ, चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएगी। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता
ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح نہار میں جامن کے درخت کا ایک تازہ پتا چبا کر کھا لیں۔ یہ سادہ سا دیسی عمل شوگر کو قابو میں رکھنے، بار بار پیشاب کے مسئلے کو کم کرنے، نکلا ہوا پیٹ اندر لانے اور ٹانگوں کے درد، بے چینی میں آرام دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔